today? Come on. You say boy. You said boy yesterday. Boy. Oh, okay, boys ya. It's okay ya, girls ya. Now Putra, boys turn. Leader Ray. Okay, Putra ya. Putra, please lead our prayer. Together bilang. Okay, wait. Putra, you can hear Miss JC? Coba, nggak kedengaran suara Putra tadi. Putra unmute nih. Ya, coba di unmute Putra. Nggak kedengaran suara Putra. Let's pray together. Tell God, thank you for today. We want to bless everyone. Thank you, God. Amen. Amen. Okay, thank you Putra. Okay, we already have Shanas in here ya. Udah ada Shanas. Terus Alira already tadi ya, Wilbert. Okay. Okay, kids, before we start, who have seen our PDF learning and watch tutorial video? Nadia, Okay, I see ya from here ya, Kayla, Novin, Moria, Giselle, Nadia, Chester, Shanas. Okay, what about boys? What about you boys? Brandon, Raditya, Rafael. Okay, Jasmine already. Juan, Manchester. Oh, Putra already, Putra. Miss, but the link cannot. Serious? Are you sure? Miss, Nadia can loh, Miss. Maybe the connection of Jasmine, Miss. Coba. Kecuali Jasmine, siapa lagi yang nggak bisa buka linknya? Miss, YouTube yang dari link itu nggak bisa dipencet. Jeca juga nggak bisa ngeklik. Chester juga nggak bisa ngeklik. Nggak bisa terbuka linknya. Iya, Miss. Wow. What happens ya? Oke lah. Next time I will fix ya. Nanti Miss perbaiki ya. Okay, so if you already seen the PDF learning, what is the topic that we are going to learn for today? Come on. Apa topik kita hari ini? Addition and subtraction. Yes, addition and subtraction ya. Okay, let me share my screen ya kids ya. Addition and subtraction. Miss, just open book, right? Wait ya. Just open book. Yep, okay. Okay, can you see my screen kids? Itu Addition. kok ada lagu lagi. Already seen nggak? Udah kelihatan belum screen Miss? Already, Miss. Already ya? Oke. Belum, Miss. Si Novina ada yang belum, yang lain already. Coba. Mungkin Novin menipu, Miss. Don't lie, jangan berbohong lah. MENIPU. Oke, I think mungkin bad connection ya sama Novin ya. Mungkin loadingnya lama ya. It's okay ya. Novin ada wifi. Okay, let's continue ya. Now we enter to the new subtopic about addition and subtraction, hours and minutes. Apa itu addition, nak? Addition adalah Penjumlahan. Iya, penjumlahan. Bukan pengurangan ya. Kalau yang pengurangan itu apa, nak? Subtraction. Yes, jadi kita sekarang menjumlahkan dan mengurangkan jam maupun menit ya. Okay, but before that, let's check our memory about the last meeting. The last meeting kan kita kan menjumlahkan, mengconvert ya, conversion hour and minutes ya kan kids? Okay. So
Coba the last meeting Miss bilang kan kerjakan yang B, C, and D. Benar nggak? Miss, Nadia already, Miss. Oke, coba ya kita bahas ya before we start yang addition. Kita harus tahu dulu ini nak. Kalau nggak tahu ini nggak bisa nanti addition sama subtraction kan? Coba for B. Oke, we have yang A already kan nak, yang A udah kan? Page 153. Halaman 153 ada dibuka bukunya? Already, Miss. Already ya. Oke, let's discuss ya yang B. 130 minutes is equal to berapa hour, berapa menit? Coba dikerjakan. Coba siapa yang bisa? Oke. Siapa yang mau explain to us gimana kita dapat jawabannya? How we can do it? Coba. Oke, come on Kayla. Oke, wait ya, one by one ya, jelas kedengaran suaranya ya. Oke, come on Kayla. 130 minutes is 120 minutes plus 120 minutes plus 10 minutes, Miss. yes, 10 minutes. Okay, and then after that 2 hour 2 hour 10 minutes, Miss. yes, 2 hour and 10 minutes. Okay, thank you Kayla. I want to ask Falcon class, is it true kids the B is 2 hour and 10 minutes? Benar nggak? Correct, Miss. Correct. Correct It's ya. correct. Jawabannya yang beda dari sini? No? No ya? Oke. Remember kenapa kita pakai 120? 120 kenapa? Karena angka yang paling Angka yang paling dekat itu 120, Miss. Iya, 130 ini kan paling dekat ke angka mana? 60, 120 atau 180? Yang paling dekat tapi nggak boleh lewat. Oh, ternyata yang paling dekat itu 120. Oke, nanti kalau udah dapat 120, kemudian kita kurangkan 130 minus 120. So, we have 10. Maka 10 ini kita tulis di sini 10 minutes. Oke ya, now giliran boys. Oke, come on. Boys, siapa yang bisa mengerjakan yang C? Come on, coba. Salah nggak apa-apa, kita belajar. We can try. Let me see ya, the boys. Okay. What about Juan? Do you want to try? Wait ya, Rafael ya. Okay, come on, Juan. 145 minutes is 100 Oke, kita dengar dulu Juan ya. Oke, satu-satu perlahan. Oke, the first is kita carikan Juan angka yang paling dekat dengan 145 antara 120 atau 180 kan, antara 120 atau 180, tapi nggak boleh lewat dari 145. Ya kan? Angka mana itu nak? 120 atau 180? 120. Yes, 120. Good job. Okay, let's see 120. And then we subtract ya. 145. We subtract with 120. Coba berapa hasilnya nak? 5 minus 0, 5. 4 minus 2, 2.
1 minus 1, 0. So we have 25 ya, berarti 25 minutes. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Any question so far, kids? Ada yang mau ditanyakan? Please, may I go to restroom? Okay, Novin. Already understand? Grace, ada yang mau ditanyakan, Nak? No, Grace? Yes? This is assignment. No, this is the last meeting. I give you ini ya, bukan assignment, bukan homework, tapi you can try by yourself. Dicoba-coba aja, Nak, bukan assignment ya. Oke, good job. Ada lagi yang mau ditanyakan? No, is it Me. no ya? No. Okay, let's continue. So, we convertkan kids, we convert 120 minutes itu how many hour? Kalau 120, berapa jam itu, Nak? 2 hours, Miss. Iya, sama kayak yang B kan, sama kayak yang B, berarti 2 hour and 25, ya kan? Okay, good job. Thank you, Juan and friends. Now we continue the last number. B, 192. Coba. Who can try this? 180. Nadia, Miss. Okay, wait ya. Wait. Moria, do you want to try? I want Miss. Miss kasih kesempatan dulu yang lain ya, Nak ya. Moria, do you want to try? Senyum-senyum si Moria. Okay, what about Shanas? Masih bingung ya? Okay. Now, okay, Alira. Come on, Alira. One hundred and 180. 180 minutes plus plus 12 minutes, Miss. Okay, 12 minutes. Okay, now I want to ask Alira, how you got it? Gimana Alira ngerjakannya makanya dapatnya 180 ditambah 12? Coba, you can explain Soalnya to kan us. 192 nggak ada, Miss, di situ. Jadi pilih yang dekat-dekat angkanya, tapi nggak boleh lewat. Yes, good job. Jadi, benar ya kata Alira ya, Nak ya. 192 ini, Nak. Kenapa kita buat 180? Karena kita lihat yang angka dekat dengan 192 dikali lipatan ini berapa? Yang ada 60, kalau enggak 120, kalau enggak 180, kalau enggak 240. Ternyata yang paling dekat dengan 192 is 180. Jangan 120 lagi ya, Nak ya, udah jauh dia kan. Ternyata masih ada yang lebih dekat, yaitu angka 180. Oke, after that we minus ya kan. 192 dikurang 180, 180. That's why kita dapat 2 minus 0, 2. 9 minus 8, 1. 1 minus 1, 0. So we have 12. Maka 12-nya kita tulis di sini. And then we convert to hour. Alira, so we have What, Miss? so now we convert to hour. Hournya 3 hours 12 minutes. Yes, good job. 3 hour 12 minutes. Karena 180 itu sama dengan 3 jam ya kan, Nak? Oke. I think that's all ya. You can write this on your text. Already, Miss. Coba yang belum kan masih ada. Yang already, be patient ya. Already, Miss. Ready, Miss. Already, Miss. Oke, already ya. Good job all. Coba Already.
Okay, Putra already. Good job. What about you, Brandon Lee? Restu, Raditya, Restu tak ada ya? Chester, Jecha, Manchester, where are you, Manchester? Okay, already, nak? Raditya already, Bang? Not chat? Oh, screenshot. Tapi kalau di screenshot jangan lupa dicatat ya, nak ya. Oke. Oke, let's continue ya. Ready, Miss. Oke, good job. Oke, so let's continue. Biar kedengaran, yang ngantuk, biar bangun. Apa itu ya kan? Miss. Biar nggak ngantuk kalian. Kopi aja nggak ngantuk, Miss. Udah minum Miss tadi. nggak ada yang mulai ngantuk langsung. Kuatkan volumenya. Oke, let's continue ya, kids. Oke. Miss. Suaranya di sini tuh, Miss. Oke, sekarang kita masuk ke topik baru yang tadi ya, addition, penjumlahan. You can see ya your textbook page berapa nih ya yang penjumlahan ya? 154. Oke, good job all. 154. Oke, let's discuss this ya. Who wants to read the question? Siapa yang mau membaca? Oke, come on, Juan. Danny works for 2 hours, 15 minutes in the morning. She works for 5 hours, 10 minutes in the afternoon. How long did she work for altogether? Oke, thank you Juan. Oke nak, jadi di sini katanya si Yeni itu kerja 1 hari dan 1 hari itu nak dibagi-bagi. Pertama kerja di pagi hari sama di sore hari ya kan? Nah katanya kalau dia di pagi hari kerjanya 2 hour and 15 tadi katanya ya, 2 hour and 15 minutes. Oke, terus kalau di sore hari dia kerjanya berapa jam tadi katanya nak? In the afternoon? 5 hours, Miss. 5 hours, Miss. 5 hour and 10 minutes, ya kan? Terus ditanya, jadi berapa lah ya jumlah total si Yeni itu kerja dari pagi sampai sore? Nah, it means we do addition, penjumlahan, oke? Nah, artinya kita jumlahkan, nak. Yang dari pagi tadi, 2 hour and 15 plus 5 hour and 10 minutes. Oke. Caranya, nah, addition, kita harus menjumlahkan yang sama. Hour ke hour, minute ke minute. Oke, kita pisahkan dulu satu-satu, yuk. Oke. The first, we have 2 hour and 15 minutes. Kalau hour-nya berarti, how many hour in here, kids? 2 hours, Miss. 2 hour. Kalau minute-nya? Hours. 120 minutes, Miss. Iya, oke, 120 minutes untuk yang 2 hour. Tapi dalam soal ini 2 hour-nya itu 2 hour ya kan? Kalau minute-nya yang 15. Oke? Yang kedua, we have 5 hour and 10 minutes. Yang hour-nya itu how many hour? 5 ya. 5 hour. Kita pisahkan dia ya nak ya. And then we have minute-nya adalah 10. Ya kan? 10 minutes ya. Oke, so remember, sekarang kalau kita melakukan addition, jangan langsung dijumlah sembarangan. But, one by one. The first thing, we add the hour. Kita jumlahkan jamnya. Coba, yang jamnya tadi, angka berapa sama angka berapa, nak? 2 hours and 5 hours. Yes, 2 hour, 2
2 hour and 5 hour. Oke, let's see ya. Berarti kita jumlahkan yang 2 hour plus 5 hour. Oke, yang hour. Yang hour berarti 2 hour plus 5 hour. Okay, so 2 plus 5 is 7 ya. Okay, good job. So the total is 7 hour. Okay, after the hour, we add the minutes-nya, nak. Okay, minutes-nya tadi, what number kids minutes-nya yang mau kita jumlah? 15 minutes. 15 minutes plus 10 minutes. yes. 10 15 minutes plus 10 minutes. Okay, so 15 plus 10. Come on, 15 plus 10 is 25. yes, 25 minutes, ya kan? Oke, udah semua kita jumlahkan, hour-nya already, minute-nya already. Sekarang kita satukan mereka. We combine, okay? So the result is, coba hasilnya berapa, nak? 7 hours and 25 minutes. 7 hours. 7 hour and 25 minutes. Yes. Oh, jadi lamanya si Yeni itu bekerja 7 jam. Lama juga ya dia kerja ya 7 jam. Tapi pasti ada lah istirahatnya, ya kan? Nggak mungkin dia terus. Dia kerja aja, dia berarti nggak makan, Miss. Makan lah dia kan pagi sama sore kerja. Kalau dia capek dia berhenti makan, ya kan? Oke. Miss, tapi kalau dia kerja natap laptop terus-terusan, Miss, nanti matanya harus pakai kacamata radiasi. Iya, karena kalau laptop sama HP kan itu radiasinya tinggi, kan? Sama kayak Jasmine. Oh, Jasmine pakai radiasi, kacamata radiasi. Chester juga, Chester. Oke, good ya, it's okay ya. Yang penting dijaga tuh jaraknya, jangan deket kali kalau ininya ke kameranya, ya kan? Sampai bisa terkejut. Ini kok muka semua, ya kan? Kalau kita malam-malam tidur habis tuh bangun pagi-pagi mata kita udah hitam. Iya. Jadi Harus mata dijaga, panda, ya. Miss, mata panda. And also Panda. harus makan makanan yang sehat juga. Wortel, Kayak sama kayak Upin Ipin, Miss. Sama kayak Upin Ipin. Upin dan Ipin, ya kan? Oke, Inilah kok jadi dia. bahas Upin dan Ipin? Oke, let's continue. Miss, Yes. mendingan foto matanya bikin jadi videonya terus close video biar dikira matanya dekat kali terus ke kameranya. Nice idea ya, bisa juga itu ya. Oh alah, jangan-jangan si Rafael sering kayak gitu. Oke, Novin no pernah, ya. Miss, main handphone. Kalau si Novin udahlah. Si Novin apapun yang baru pasti dicobanya. Oke, fokus. Let's continue. Oke, ada any question so far, kids? Ada pertanyaan tentang edition? Easy ya. Ingat jumlahkan aja. Yes, no ya. Ini kan gambar yang dicoret-coret dulu. Datang lagi dia, woi. Aduh, nanti marah-marah lagi dia sama Miss. Ini juga, Miss. Miss juga. I hope she's forgot ya. Mudah-mudahan dia lupa. Lupa ingatan, Miss, lupa ingatan. Aku di Ingatan mana? ya? Siapa kamu? Mana temanku? Mana mamaku? Pandai kalian bercerita ya. Oke. Udah Oke. 1 menit paling pada suatu hari. Ada seorang Oke, kakak. coba ya kita fokus ya. Oke, nanti waktunya habis nggak terasa. Dari tadi si Novin cerita aja ya kan. Semuanya cerita. Iya, tapi leadernya si Novin ya kan. Ketua bosnya si Novin ini. Oke, let's continue. Open your book page 154. Oke. Coba ini kalau file kelas kerja kan gimana ini, Nak?
3 hour 20 minutes plus 4 hour 15 minutes is, coba. You can give your answer ya. Personal chat. Yes, personal chat. Boleh di Zoom ya, personal chat. Miss, Nadia kalau misalnya personal chat, Nadia matiin video karena nggak bisa, Miss. Oh, ya, it's okay, it's okay. Come on, Putra. Raditya, Brandon, Already, Miss. Manchester, Chester, Jecha, Moria, Grace, Kayla, Juan, Alira, Shanas, Giselle, Miss, I'm already Cyril, sent. Wilbert. Oke. Jawabannya. Oke, yang already ngirim baru Jasmine. Yang send the privately to Miss Jesse. Yang lain, what about you kids? Remember ya, kalau addition yang dijumlahkan sesama ini ya. Hour ke hour, minute ke minute, and then combine deh, gabungkan deh. Oke, coba Miss tunggu ya. Novin already, Kayla already, and also siapa nih ya? Moria. Oke, most of you already ya. Jasmine tadi, Alira, Kayla, Novin, Moria. Miss, Nadia already, Miss. Yes, Shanas, Raditya, Manchester, Nadia, Rafael. Oke, Giselle. Oke, already ya, most of you already ya. Udah banyak yang jawab. Oke, dan jawabannya rata-rata ada yang 35 minutes, ada yang 25 minutes. Coba kita perhatikan betul yang mana, 35 atau 25 minutes ya. Oke, so I want some of you to explain gimana kita ngerjainnya. Ya, who can Jasmine, lead Miss. us? Siapa yang mau membantu? Siapa nih? Oke, Jasmine raise hand. Oke, come on Jasmine. Jasmine dulu ya nak ya, nanti kesempatan lain ya. Oke, come on Jasmine. Before we get the answer, we must plus the 3 hours and 4 hours, because if we plus with hour and minute, it cannot, the answer is wrong. Iya, nggak boleh dijumlahkan hour dan minute-nya ya, harus yang sesama, hour ke hour, minute ke minute. Sama itu kayak kalau misalnya si Chester mau ke toilet ya kan, tiba-tiba masuk ke kamar mandi cewek, aduh. Ya kan? We cannot ya kan? Atau si Novin udah kebelet kali, Miss. Aduh, masuk kamar mandi tapi nggak dilihat. Masuk ke kamar mandi cowok. Iya, gitu, harus yang sesama ya kan, kalau hour ke hour, minute ke minute. Okay, so and then Jasmine, we have 3 plus 4 is 3 plus 4 is 7. Okay, and then 20 plus 15 equals 35. Okay, 35. Okay, siapa tadi yang manggil Miss? What else? Kenapa nak? Miss, may I go to the restroom? Okay, you can. Apa Okay, so now we have the final answer is 7 hours 35 minutes. yes, 7 hour and 35 minutes. Good job all. Coba, yang lain benar semua ya nak ya, 7 hour and 35. Benar. Miss, harus hati-hati menjumlah ya nak ya. Miss, Nadia tiba-tiba tadi kan Nadia lagi nambah-nambahin. Nadia saya tiba-tiba betul. Iya, hati-hati anak ya untuk ini ya. Jangan salah menjumlah. Oke? Already kids, udah dicatat ini nak di textbooknya page 154. Already, Miss. Already, oke. Yang lain gimana nak? Already? Miss. Oke, already. Good job. Kata si Kayla no. No chat? Yes, Miss. What page, Miss? I forgot. Oh, page 154.
Coba oke, page 154. Ini ya nak yang Miss tulis di slide, page 154. 79. Ya udah bisa. Tapi aku make. Ngomong sama siapa? Oke, already kids? Coba kecuali si Kayla tadi ya, Miss tunggu 1 minute ya. Oke. Cuma nulis itunya. Iya. Oke, already. Oke, well done. Now we continue. Good job. Miss, jantung Nadia ntar lagi copot, Miss. Dari tadi keduar. Buahnya senang. The fruit is happy. Miss, masa Lemon sama apa semangka peluk botol? Mereka happy. Aduh ya kan. Mereka happy karena Falcon Class bisa jawab dengan benar. Tapi si botolnya nggak mau dipeluk. Ya, si botolnya gengsi, dia cuek. Oke, let's continue ya kids ya. Karena orang The itu last ada ini the last tentang subtraction sama ya. 2 hour and 15 minutes. Kalau dia minus berarti kita minuskan aja yang sesama, hour ke hour, Miss, minute ke ini minute. diapakan? Coba ini Miss jelaskan dulu ya. Sama seperti yang tadi, kita pisahkan. Harus tahu yang mana yang hour, yang mana yang minute. And then kita kurangkan. Jadi berapa nih hasilnya nak? Coba 2 hour, 15 minutes minus 1 hour, 5 minutes. Berapa nih kalau kita kurangkan? We subtract. 1 hour. Okay, 1 hour, and then 1 hour what minute? 10. Yes, good job. 1 hour and 10 minutes. Okay, wait now. 1 hour and 10 minutes. Okay. Ya nak? What sound that just now, Miss? 1 hour and 10 minutes. Okay, because there is no question, coba kerjakan ini nak sebelum we end this meeting. The last question, page 156. Open your book, page 156. Number 2. Iya, ini aja, satu soal aja. Bersenang si princess. Okay, come on. Jawabannya dikasih ke Miss. Iya, send ke Zoom chat, Zoom privately ke Miss ya. Number 2 aja. Number 2. Okay, let me check. Let me see ya. Okay, Manchester already answered. Siapa nih? Wait. Okay, hati-hati ya nak ya. Are you sure your answer this is Moria? Are you sure it's your answer? Remember ini subtraction ya. Oke, yang already send Chester. Wait, Chester atau ini ya? Oke. Oke, Nadia, Manchester. Oke. Oke, good job, Novin, Cyril, Chester, oke. Kayla, Brandon Lee, Raditya, Chester. Okay, and Rafael Gisel. Okay, I think most of you already ya kids ya. Thank you for answering. Let's see. Coba siapa yang mau menjelaskan answernya secara langsung, directly. Come on. Nadia, Miss. Okay, be patient ya now. No, guys. Okay, wait ya. Ini no assignment ya. Ini cuma dikerjakan aja di textbook. Okay, now I want Chester. Come on, Chester. Explain to us how you got it. Hours minus 3 hours. Yes. Hours. Okay, hours. Okay. 45 minutes. Jadi Miss tadi mati lampu sebentar.
minutes. 5 For- hours. Yeah, Miss. Okay, so we have 8 hour minus 3 hours. So the answer is what number, Chester? 5 hours. 5 hours. Okay, good job. And then 45 minutes minus 20 minutes. okay, minus 20 minutes. 25 minutes. 25 minutes. Okay, so the final answer is 5 hours, 25 minutes. yes, 5 hours. Gede kali ya. 5 hours 25 minutes. Okay, it's true ya. Oke, kok jadi kayak devil ya? Kok jadi kayak setan ya? Oke, yeay. Now mati lampu Harus ada bulu matanya biar cantik. Oke, I think that's all ya kids ya. Most of you already do good job. Miss Jasmine mau ngomong. Oke, what Tadi is kata that? Jasmine mati lampu. Kenapa? What's going on? Tadi mati lampu bentar, Miss. Iya, it's okay. No problem ya, mati lampu sebentar. Oke, udah dicatat ini nak jawabannya di textbooknya already? Already, Miss. Oke, good job, Falcon class. Oke, let's count. Oke, good job. Oke, good job. Saya lalap. Iya, lalap ya. Nanti taruh Arni ya, lain kali ya. Oh, BTS. sama Ya, orang ini jangan ya. naik lagi. Falcon class. Lagi. Falcon class. Falcon class. Okay. Okay, I think that's all ya kids ya. Before we end this meeting, please give your reaction and I will screenshot ya. Okay, smile to the camera please. I will screenshot 1, 2, and 3. Okay, thank you Falcon class. See you, bye. Bye-bye. Happy weekend Bye-bye, all. Miss. Bye-bye.